haji yang mabrur. Apakah haji yang mabrur itu? Menurut bahasa, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, haji yang mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, wajib, dan serta menghindari semua hal-hal yang dilarang selama menjalankan ibadah haji. Ada beberapa keutamaan ketika seseorang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Keutamaan yang pertama yaitu jamaah haji yang taat secara totalitas selama menjalankan ibadah haji, dia akan disucikan seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja walam yashrab mas walam yasbuk raja'a kama wajalatu ummuhu." Yang artinya, siapapun yang berhaji dan tidak melakukan berkata kotor serta berlaku fasik, maka dia akan kembali suci sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Keutamaan yang kedua, umrah selanjutnya akan menghapuskan dosa. Sedangkan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Artinya, satu umrah menuju umrah selanjutnya dapat menghapuskan dosa, dan haji yang mabrur hanya akan dibalas dengan surga. Keutamaan yang ketiga, haji menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Saat sahabat Amir bin As berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya apa yang sebenarnya diinginkan. Amir bin As menjawab bahwa dirinya hanya meminta sebuah satu syarat. Ia akan rela, akan suka baiat dengan syarat seluruh dosa-dosanya selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang artinya, apakah kamu tidak tahu bahwa masuk Islam, berhijrah dan menunaikan ibadah haji bisa menghapuskan dosa-dosa di masa lalu? Seperti dalam Amir bin As. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan yang keempat, haji mabrur sebagai amal terbaik setelah jihad fi sabilillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal terbaik. Nabi menjawab, yang artinya, amal terbaik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lalu disusul oleh jihad fi sabilillah, dan di bawahnya lagi Nabi menyebutkan haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang kelima, haji dan umrah menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, lakukanlah haji dan umrah secara berturut-turut. Entah itu haji dulu, lalu umrah, atau sebaiknya sekalinya umrah dulu lalu berhaji, karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan dosa, sebagaimana tubuh atau alat penghembus api membersihkan besi, emas, dan perak. Dan haji yang mabrur hanya akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang keenam, haji yang mabrur
sebagai jihad yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pernah mengadu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jihad yang dikukuhkan sebagai amal terbaik Islam, tetapi jihad hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tidak oleh kaum atau kalangan perempuan di masa itu. Lalu Aisyah meminta agar perempuan juga diizinkan untuk berjihad kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, lakunna ahasul jihadi wa ajamilahul hajjul hujjal mabrur, yang artinya tidak, wahai Aisyah, sebab haji yang mabrur adalah jihad yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad memang amal terbaik bagi umat Islam, tetapi yang terbaik di antara jihad-jihad tersebut adalah haji yang mabrur. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Keutamaan yang ketujuh, jemaah haji dan umroh adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Hurairah yang artinya wakil Allah di dunia ada tiga. Yang pertama, bala tentara pembela agama Allah. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Keutamaan yang kedelapan, umroh di bulan Ramadan setara dengan melaksanakan ibadah haji. Baginda Nabi sangat mengapresiasi umatnya yang menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan, sebagaimana sabda beliau yang artinya umroh di bulan Ramadan setara dengan melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan yang kesembilan, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bala tentara fi sabilillah, jemaah haji dan jemaah umrah adalah wakil Allah di dunia. Saat dipanggil, mereka berduyun-duyun memenuhi panggilan Allah, dan saat mereka meminta dengan doa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Hadirin, semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah mengabulkan wal Madinatul Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, wa ahli qiraatul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka, dan kelak kita akan ditempatkan di dalam surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian khutbah Jumat pada siang hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kathiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraman liman jahada bihi wa ghafara, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تذكروا الله أكبر. بالصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تشركوا والمعتصم وتشركوا dengan salat salat lurus yang depan diisi oleh dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة في كل وقت ولا مشقة مع السلامة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة من تطول وعلم من في الصدور وعلى جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وقلبنا إليك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا من السماء والأرض وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا معدوما فجده وإن كان رزقنا آخرا فيسره لنا ولا تكن نأخذ ما كان بفضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم